ब्रो अगर तू अपने घर के बाहर एक गड्ढा खोदना स्टार्ट करेगा तो सिर्फ 30 मीटर खोदने के बाद ही उस गड्ढे से पानी निकलने लगेगा। लेकिन अगर तू इसे इग्नोर करके फिर भी गड्ढा खोदता रहा और खोदते खोदते तू अर्थ की एक साइड से दूसरी साइड तक गड्ढा कर दे और फिर उस गड्ढे में कूद जाए। अब अगर हम अंदर के लावा और हाई प्रेशर को इग्नोर करें तो तू सोच रहा होगा कि तू अपने घर से इस गड्ढे में कूदकर सीधा बिना टिकट अमेरिका पहुंच जाएगा। लेकिन ब्रो ऐसा होगा नहीं ब्रो, क्योंकि तूने ये गड्ढा इंडिया से खोदा है और इंडिया से खोदा हर एक गड्ढा पैसिफिक ओशन में निकलता है। तो मतलब अगर तू अपने घर से धरती के आर पार करेगा, इस गड्ढे में कूदेगा তো সোজা পৌঁছে যাবেন শ্যামবাজারের পাঁচ মাথার মোড়ে বাটার ঠিক উল্টো দিকে সুশীল রোড কর্নারে এই ছোট্ট দোকানে। দোকানটা খুব ছোট্ট হলেও এখানে কিন্তু আপনি পেয়ে যাবেন সব রকমের ফাস্ট ফুড, চিকেন পকোড়া, চিকেন কাটলেট, ফিশ কাটলেট থেকে শুরু করে ডিমের ডেভিল, বিরিয়ানি, চাউমিন, চিলি চিকেন সব কিছু কিন্তু আপনি এই এক জায়গাতেই পেয়ে যাবেন। তবে এখানকার কম্বোগুলো কিন্তু খুব ফেমাস, যার দাম শুরু মাত্র ৮০ টাকা থেকে। আমরা এখানে নিয়ে নিয়েছিলাম চাউমিন চিলি চিকেন কম্বো, যার মধ্যে ছিল ১ প্লেট চাউমিন আর ২ পিস চিলি চিকেন, যার টেস্ট কিন্তু ছিল বেশ ভালো। বাকি সমস্ত ইনফরমেশনের জন্য দেখুন আমাদের লং ভিডিওটা, যার লিঙ্ক রয়েছে বায়োতে। ফলো ফর মোর।